आज आम घर माछ आटा कि माछ এটা তুয়াড়ি মাছ तुआड़ी सेटा कि माछ এটা তুয়াড়ি মাছ মনে হলা যে তুয়াড়ি মাছ টিকে আনিବା ପାଇଁ বেশি নୁହଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଣିଛି ଆଉ ହଉ ତାକୁ ଆମେ ବନେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛଟି ଭଜା ହେଲା ମାଛଟି ଭଜା ହେବ ଭଜା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତରକାରୀଟି ହେବ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା এটা হচ্ছে তুয়াড়ি মাছ এটা হচ্ছে খଣ୍ଡা মাছ দুই প্রকার মাছ আমি রেডি করদেলু খাଇବା সময় হেলে পুଣି ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଉଛ এটা হচ্ছে তুয়াড়ি মাছ ভাত ডালি ଏଇଟା କି ମାଛ ଖଣ୍ଡା ମାଛ ମାଛର କ'ଣ ହେଇଛି ମାଛର ଦୁଇଟା ଲେଖେ ରେସିପି ହେଇଛି ଏଟା ବି ଜାଲ ହେଇଛି ସେଟା ବି ଜାଲ ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ ହଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି